an ka yala yala ye an se banque besigi mɔgɔw ma an bɛna u ɲininka kɛnɛ in kan yan kun jumɛn de nana ni u ye kɛnɛ in kan yan sɛnɛ an ka so ma an bɛ baarakɛla yɛrɛ ɲininka a bɛ a tɔgɔ n'a jamu f'an ye ani a bɛ poste min na banque besigi la. Andal Media mɔgɔ ani su ne tɔgɔ ko Alfuseni Ibrahima Kante donc besigi agence min dayɛlɛ ne bɛ Kucala o agence ɲɛmɔgɔ de ye ne awɔ. N'Ala sɔnna ma monsieur Kante an b'a fɔ ko i nani Kucala yan ko a diyara an ye ko besigi bisimila donc an bɛ foire min kɛnɛ kan an bɛ aw yɛrɛ ɲininka yalama foire in kɛnɛ kan kun jumɛn de nana ni aw ka banque ye kɛnɛ kan yan nɔ. Ɲininkali diyara an ye janni ka o kuma jaabi fɔlɔ n bɛ fɛ ka foli lakurakuraya aw yɛrɛ ye aw ka cɛsiri la n'o ye ka wuli ka se kɛnɛ kan ka mɔgɔw ɲininka ka kow kɛ en live kuma lakalew tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ aw ɲɛna a b'aw sigi dɔrɔn a bɛ se ka o ta yɔrɔ wɛrɛ k'a lakale aw ka baara t'o ye aw ka baara caman fanba bɛɛ aw bɛ se mɔgɔw ma ka mɔgɔw ɲininka kow kɛra cogoya min na u k'a fɔ donc o b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ kunnafoniya jɛlen de la ka di adamadenw ma donc aw ko o baara taabolo ɲuman ye an b'o foli k'aw ye fɔlɔ ka tila ka aw encourager o kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna vraiment aw k'aw jija ka t'o sira kan parce que y'a ye diɲɛlatigɛ la kunnafoni de fanga ka bon kunnafoni nafa de b'ale la a bɛ se ka tiɲɛli kɛ cogoya min na a bɛ se ka ɲɛli kɛ o cogoya la donc an b'aw fo o baara la ka tila k'a fɔ ɲɛna aw bɛ sira mun kan aw ka t'o nin sira kan ni ne ye presse ka baara ye kunnafoniya jɛlen k'a di mɔgɔw ma ka taa kow ta f'a sun kɔrɔ donc o foli kɔfɛ n bɛ fɛ ka kuma filanan mun fɔ fana n bɛ fɛ k'a fɔ nin kɛnɛ kan n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ nin kɛnɛ bɛ komi i b'a fɔ ɲɛnajɛ kɛnɛ de don parce que mɔgɔ mun bɛ art kɛ mɔgɔ mun bɛ culture kɛ ale ni monde de finance mɔgɔw olu bɛɛ de kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan mais anw bɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ yɛlɛn kɔrɔ an bɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ an bɛ dɔnkili lamɛnw la an bɛ yɛlɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an b'an ka ciw fɔ ɲɔgɔn na mais an balima dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ so ni kungo cɛ u bɛ so ni kungo cɛ u bɛ sa u cɛ la u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ la u bɛ gɛlɛya nation bɛɛ kɔnɔna la mais u bɛ ka kɛ juguman de kama pour que ka Mali lakanda pour que anw mun bɛ yan nɔ an bɛ se ka an bila nin condition nation na ka nin ko ninnu kɛ donc vraiment bi ye occasion de ye ne bolo n'aw ka micro ye ka foli lase u ma maliyɛn denw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra civil ye o i kɛra militaire ye o i kɛra paramilitaire ye o mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka jɔ Mali ni mɔgɔ jugu ni ɲɔgɔn cɛ ka Mali lakanda pour que anw bɛ se ka nin kow n'a ɲɔgɔnnaw kɛ vraiment n ka foli b'u ye ka tila k'a f'u ɲɛna tuguni ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo parce que an t'u nɔfɛ ka u bɛ baara min na ka o baara k'u ye parce que olu de ka baara y'o ye olu de b'o dɔn olu de y'o kalan kɛ olu de y'o baara a ɲɛdɔn b'olu la mais anw t'a kɛnɛ kan mais an se ye duwawu ninnu ye ani ko wɛrɛ mun bɛ an se ye minnu ye vraiment an ko o bɛ k'o kɛ k'u accompagner pour que u bɛ se ka sanga sɔrɔ pour que hali bi jamana in bɛ se ka sumaya a bɛ hakili jigin fana ne yɛrɛ teri dɔw bɛ yen nɔ vraiment de façon symbolique n bɛ fɛ k'ale tɔgɔ fɔ aw ka micro la n'o ye Alou Traoré il est de la promotion 2010 de la garde nationale mun dɔrɔn ni Bulkesu attaque la ala y'a kɛ mɔgɔ jugu ninnu ye tiɲɛli min kɛ yen nɔ ale tanyana o kɔnɔna la vraiment mɔgɔ ɲuman ko banna fɛ yen nɔ mais an b'a fɔ a ɲɛna a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bibi a bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a fɔ a ɲɛna k'a kun kɔrɔta ne k'a da parce que k'a sara fasoko de la olu de y'u nin di pour que bi an ka nin hɛrɛ in ye nin lafiya in ye donc ale n'a ɲɔgɔnna caman parce que mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu tanyana an ka fɛn interview dɔ in na n da sera a kuma ma donc k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna an'u somɔgɔw ɲɛna an'u limanaw ɲɛna k'a fɔ ko vraiment an bɛ duwawu k'u ye mɔgɔ minnu tanyana Mali ko in na ala ka u dayɔrɔ sumaya ala k'u sara kɛ arijinɛ ye u ye ni mun di ka Mali kisi ala k'u k'u ye arijinɛ la k'o kɛ arijinɛ sara ye u denw minnu bɛ yen nɔ an'u bangebaga minnu bɛ yen nɔ ka f'u ɲɛna ko u ka waso ni u denw ye parce que u ye ko min kɛ a tɛ se ka tɛmɛ nin kan sacrifice dan de ye k'i nin di i ka jamana ka kisi sacrifice tɛ foyi tɛ yen mun bɛ se ka tɛmɛ o kan donc anw fana permettez an fana ka to nin condition kɔnɔna la mais comme ninnu don turuturu de don ni an tɛ duwawu kɛ ala ka a se o niveau ma mais si il faut anw fana ka taa anw fana bɛ taa kɛnɛ kan parce que fasoden y'o de ye fasoden kɔni il faut être prêt à servir à i k'i ka jamana kuma bɔ vraiment o kuma tun bɛ n bolo k'o fɔ tuguni ka segin o kan parce que fɛn minnu don c'est important bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye dɔw ye ka da ka sunɔgɔ n'i ye dɔw ye ka ko dɔ kɛ
mɔgɔ dɔw de bɛ mɔgɔ dɔw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ hali bi i y'a faamu bon mɔgɔ min b'o kɛnɛ kan o y'an ka fini tabagaw ye ale ni civiliw yɛrɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a la donc mɔgɔ b'o ko ninnu kɔnɔna la vraiment an bɛ foli k'u ye an b'an profiter aw ka antenne fɛ k'o foli kɛ vraiment ka f'u ɲɛna ko an bɛ dugawu kɛ et puis on les souhaite bon courage ka ko in minɛ u bolo u ka a minɛ ni u ka dɔn ko mɔgɔw b'u kɔ u jigila kana misɛnya jamanadenw b'u kɔ donc o kuma kɔfɛ FECAB kɛnɛ kan anw nali tɛ kuma janba ye o fɛn min don dɔrɔn a fɔra ko brassage artistique et culturel brassage kɔrɔ ye mɛ hadamadenw ka don ɲɔgɔn kan hadamadenw ka bɔ ɲɔgɔn kan banki bɛ dayɛlɛn de pour que ka mɔgɔw mago ɲa mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ 100 mɔgɔ 300 fo stand bɛ bi ya plus de 200 stand mɔgɔw b'a bɛɛ kɔnɔ u bɛ dɔnni sira de kɛ dɔw bɛ jagoko de ɲɛdɔn dɔw bɛ ka fɛnw ta k'u bayɛlɛma dɔw bɛ yen nɔ u bɛ minɛnw ta ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye k'a feere bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔla yan nɔ donc o kɛnɛ anw nali o kɛnɛ kan o wajibi de anw bolo parce que anw b'anw yɛrɛ senti concerné de très près i y'a faamuya et puis an nakun ye besigi tɔgɔya besigi n'o ye banki min dayɛlɛnna ka jamana o jamana bɛ yen nɔ ni sahara b'o duguw la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce maintenant o jamana ninnu k'olu bɛɛ don ɲɔgɔn na banki in dayɛlɛnna o kama donc bi bi in na an bɛ dugu 10 ani dugu 7 de la donc n'i y'o jateminɛ anw yɛrɛ ka ko bɛɛ ye don ɲɔgɔn na de bon maintenant mali yɛrɛ kɔnɔ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ don ɲɔgɔn na latɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ y'anw ka kɛnɛ de anw tɛ se ka to o kɛnɛ kɔfɛla la donc vraiment o de bɛ an ka bi an ka se nin kɛnɛ kan o de b'a kuma fɔ an bɛna banki besigi tɔgɔ la mais en même temps an bɛ kuma kibaruya min fana di a kibaruyaw bɛ mali banki bɛɛ de dɛmɛ a bɛ mali banki bɛɛ de dɛmɛ et puis a bɛ clients bila u k'u hakili lafiya fana ka dɔn k'a fɔ ko anw bɛ kɛnɛ mun kan bien vrai que banki tɛ feere kɛ yan tɛ feere kɛ kɛnɛ anw bolo parce que anw tɛ feere kɛ yan nɔ mais le fait que an ka bankiw kana anw nɔfɛ nin kɛnɛ kan a bɛ jagokɛlaw ani dɔnnikɛlaw a b'u jigi sigi parce que n'i y'i ka banki ye nin kɛnɛ kan vraiment a bɛ mɔgɔ jigi sigi o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ i nɔfɛ i mana kɛ ko o ko la i m'a faamuya ale bɛ to o ko de sira de fɛ donc vraiment an bɛ yan nɔ besigi tɔgɔ la mais an bɛ yan mali banki bɛɛ lajɛlen fana de tɔgɔ la i y'a faamuya donc o de y'an se yan nɔ nin kɛnɛ kan k'a yira c'est beaucoup plus dans l'idée de proximité k'a yira ka agence yɛrɛ dayɛlɛn kun y'o de agence a bɛ fɔ olu ma agence de proximité c'est à dire que client bɛ yɔrɔ mun na a mana kɛ diɲɛ wɔɔrɔ o wɔɔrɔ a ka se ka kunnafoniya sɔrɔ a ka banki kan a ka se ka don a ka banki kɔnɔ banki yɛrɛ dabɔ kun ye o agence ninnu dabɔ kun y'o de donc i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ na nin festival kan fo ka taa fɔ o taara peut-être i b'a ye o tɛ don Kucala dugu yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ n'u ka ciw ɲɛnabɔ après n'u wulila u b'u ka mobili ta u bɛ segin ka t'u ta yɔrɔ la bon maintenant ni banki nana olu sɔrɔ o kɛnɛ kan vraiment je pense que c'est un succès aussi pour le président du festival n'o ye Adama Konate ale fana ka dynamisme a n'a ka mɔgɔ ɲɛnamaya o de y'a to anw fana sera nin kɛnɛ kan pour que ka assister ale ni mɔgɔ bɛna ka festival la k'olu bɛɛ lajɛlen assister i m'a ye komi na anw yɛrɛ nana bɛn n'a ye an balimamuso dɔ nana compte dayɛlɛ la a ko a bɛ ka compte dayɛlɛ a denw ye yalama mɔgɔ minnu bɛna compte dayɛlɛ yan nɔ différence dɔ bɛ yen o compte dayɛlɛ ni banki yɛrɛ kɔnɔna cɛ wa ayi différence foyi t'a ni banki ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ différence fitinin kelen min bɛ yen nɔ kɛsi de t'an bolo yan nɔ opération de kɛsi tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan yan nɔ mais service fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o ye compte dayɛlɛnw ye n'o ye information wɛrɛw ye i b'a fɔ opération de transfert ninnu kunnafoniya bɛ se ka sɔrɔ ani kunnafoniya fɛn fɛn bɛ banki yɛrɛ kan i y'a faamuya besigi dɔrɔn tɛ mali bankiw kan de façon générale an bɛ se ka dɔɔni fɔ a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw ye donc c'est beaucoup plus en conseil et en orientation i y'a faamuya maintenant ale nana compte dayɛlɛn document b'an bolo yan a bɛ papiers bɛɛ lajɛlen signé yan nɔ donc maintenant après il y a un dispositif dɔ b'an bolo yan nɔ aussitôt olu bɛ segin ni papier ninnu ye banque la comme banque yɔrɔ ma janya na kosɛbɛ olu bɛ taa u bɛ taa papier ninnu di yen nɔ et en 5 minutes le compte il est ouvert et en ce moment an bɛ opération di a tigi yɛrɛ ma a bɛ fɛ ka wari min bila compte kɔnɔ a ka se ka se banque la pour que k'o dépôt kɛ banque kɔnɔna la i m'a ye o de don différence ye mun ye dɔrɔn opération de caisse de tɛ kɛ sur place ici i y'a faamuya an bɛ se ka kunnafoniya de di compte papier bɛ dayɛlɛn mais maintenant course an ye dispositif dɔ bila en place papier bɛ boli ka segin ka taa banque la ka taa ka compte dayɛlɛn en ce moment ka na numéro de compte ni papier bɛɛ di a tigilamɔgɔ ma i m'a ye
an ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen munumunu k'a ban an ma bange wɛrɛ ye foyi fo bi baara daminɛna kunun bi a tile filanan ye donc bange tɔw ma yan sɔrɔ aw nana mun de ye aw bila ka na kɛnɛ ka yan nɔ k'a sɔrɔ bange tɔw tɛ yan nɔ. Voilà, ni mɔgɔ min y'a jateminɛ comme an balimamuso y'a fɔ cogoya min mun nana compte dayɛlɛ a denw ye depuis 2019 juin 2019 ni ala ye bisigi ɲɛmɔgɔ y'a kalifa ne la an ye baara caman de bila en place pour que ka mɔgɔw labɔ a kalama k'a fɔ ko bangi tɛ yɔrɔ ye bangi baarakɛla tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kan k'a yɛrɛ bonya mɔgɔw ma bangi baarakɛla tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw sanfɛ bangi baarakɛla ye ciden de don parce que i y'a mɛn i ɲɔgɔn bangi baarakɛla tɛ mɔgɔ de donn'i kan ka taa compte dayɛlɛ mɔgɔ de y'a ka wari bila i ka bangi kɔnɔna la donc o mentalité min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ don bangi kɔnɔ f'u kɔnɔ bɛ mɔ u bɛ siran parce que i b'a ye i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ vɛsi ni fɛnw de bɛ mɔgɔw la yen nɔ donc vɛsi ni fɛn min bɛ mɔgɔw la olu yɛrɛ bolo o vɛsi ninnu kosɔn olu yɛrɛ y'u yɛrɛ bila mɔgɔw sanfɛ dɔw bɛ yen nɔ hali kumakan duman gansan fɔli hadamadenw ye o bɛɛ ye problème y'u bolo u bɛ kumakan kolon fɔ mɔgɔw ɲɛna u tɛ prise en charge ɲuman kɛ mɔgɔw la de façon générale ɲumanw bɛ yen nɔ mais de façon générale mɔgɔw bɛ siran bangi ka taa bangi ye surtout n'a sɔrɔ seba t'i ye ka se degré dɔ la mɔgɔw bɛ siran bangi baarakɛlaw ɲɛ parce que u b'a fɔ ko ni n taara sisan u bɛna kuma dɔ fɔ ma ou bien kuma jɛngɛnjɛngɛnenw bɛ fɔ mɔgɔw ma a ka ca bon o jateminɛ ninnu de kosɔn an bɛ ka yɛlɛma wɛrɛ de don bangi taabolo la c'est que n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u ye compte dayɛlɛ bangi la u yɛrɛ mana n'u yɛrɛ bangi kɔnɔna la an de ser'u ma ka taa f'u sigiyɔrɔ la ka taa compte dayɛlɛ u ye u sigiyɔrɔ la ka tila ka segin ka taa u ka papier fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bangi kan ani kunnafoniyaw fɛn fɛn bɛ bangi kan an de bɛ se hadamadenw ma ka taa ɲɛfɔ hadamadenw ɲɛna donc waati o waati bɛ yen nɔ n'i mago bɛ i ka kunnafoniya la téléphone na k'a fɔ ko an b'a fɔ ko non 20h sera ou bien 21h sera ou bien 19h sera anw ye bangi baarakɛla mais bangi dayɛlɛ datugula an tɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ an t'olu kɛ donc je pense que toujours an ye o service o innovation c'est-à-dire que o taabolo minnu bɛ yen nɔ n'o o portera par moi-même ale ni n ka équipe bɛɛ lajɛlen ye n dɛmɛ ka a vision porter de très loin donc o continuité kelen de y'a to bi anw bɛ yan nɔ o continuité kelen c'est que toujours ka an magɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka na bangi la mɔgɔ min bɛ yen n'u bɛ siran bangi ɲɛ n'u b'a fɔ ko bangi ye faamafɛnw de ni fɛn t'i bolo bangi mɔgɔw t'i bonya bangi mɔgɔw bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa donc o préjugé in ani o ko min kɛlen bɛ ka distance don mɔgɔw ni bangiw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ fɛ k'o de briser k'o ko in ban pewu i y'a faamu donc ala yɛrɛ y'a kɛ vraiment an ka message bɛ ka faamuya kucalakaw caman bɛ yen nɔ minnu ye ko in faamuya i y'a faamuya k'a fɔ ko vraiment seko tɛ anw ta ye mɔgɔ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo n'i nana bisi kɔnɔ fantan fara faama kan an bɛ bɛɛ de bonya an bɛ bɛɛ de dama ka kan au même service an tɛ mɔgɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na hali ni e ye an bɛ exemple kelen d'i ma mɔgɔw bɛ hali n'i ye i bɛ baara la mɔgɔ de bolo hali i sara ka kɛ 6000 ɲɔgɔn na ou bien 8000 i ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ ko wari dɔ bɛ ne bolo a ma ale bɛ bolo ne bɛ fɛ ka taa bila bangi la donc mais vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ taa bangi mun na i bɛ taa sɔrɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ne kɔni bɛ bisigi mɔgɔw dɔn olu ka ko ka fisa kosɛbɛ parce que vraiment an bɛ mɔgɔ caman y'u bolo an b'a ye u bɛ mɔgɔw traiter cogoya min na i bɛ se ka o yɔrɔ bɛɛ o tigi bɛ se ka téléphone ta o yɔrɔ bɛɛ ka téléphone b'a kunna ka anw wele a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kucala ani kucala dafɛ dugu la k'a fɔ ko wari min b'a bolo ani an b'a dɔn a sara ye 6000 de ye par mois o t'anw bali k'anw tɛ taa nɔfɛ an bɛ wuli ka taa nɔfɛ wari min b'a bolo sokɔnɔna la an b'o lakanda an bɛ tila ka bangi fana lase ale ma donc i b'a ye ale fana bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ mɔgɔ b'ale nɔfɛla yɔrɔ la n'olu fana bɛ yen n'u b'u ka wariw mara u yɛrɛ ka sokɔnɔna la n'u bɛ siran k'a fɔ ko bangi t'olu jate parce que bangi b'a fɔ de a bɛ fɛntigiw de fɛ o bɛ kɛ sababu ye k'olu bɛɛ ja gɛlɛya bangi la donc an bɛ ka baara min yɛrɛ kɛ n'i y'a jateminɛ a baara o finish a nafa tɛ se bisigi dɔrɔn ma a nafa bɛ se bangi baarakɛla bɛɛ ma parce que a bɛ mɔgɔw ka faamuyali cogo ka ɲɛsin bangi ma a b'a faamuyali a b'a falen i y'a faamuya a b'a falen donc n'o falenna o nafa de ka bon anw bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya parce que wari min maralen bɛ sokɔnɔna la wari mara yɔrɔ tɛ sokɔnɔna ye wari bɛɛ bila yɔrɔ ye bangi kɔnɔna de donc an fana b'a minɛ n'an ye mun minɛ minnu kɛcogo man ɲi an b'a ci an bɛ taa di BCEAO mɔgɔw ma donc BCEAO mɔgɔw b'a lajɛ mun kan ka bɔ tuguni mun man ka bɔ tuguni u b'o minɛ k'o to yen nɔ u b'a dɔn fana wari hakɛ min bɛ mɔgɔw bolo kɛnɛma n'u bɛ ka wari min dun o bɛɛ de bɛ o dɔn en fonction wari min bɛ minɛ mɔgɔw bolo ka n'a ye bangi kɔnɔna la bon yɔrɔ n'i y'a jateminɛ n'i ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ wari b'u bolo a maralen b'u bolo sokɔnɔna la u tɛna n'a ye bangiw kɔnɔ bangi sɔrɔ jate ka gɛlɛn o la
Donc il y a famille vraiment en a kun ye mun ye c'est toujours un élément mun ta famille mɔgɔw ka famille to ka mɔgɔw jagɛla bangi ye ka tila ka mɔgɔw parce que mɔgɔ mun bɛ wari ɲini 1000 2000 3000 4000 50 10 fo 30 40 o bɛna n'o ye kini e sigilen sɔrɔ i ka yɔrɔ la i nana masumalen sɔrɔ k'a bɛna bila i fɛ yen nɔ yɔrɔ ko ni o bonya o tigi ni foyi man kan ni bonya ni karama tɛ i y'a faamu donc o faamuyali an bɛ k'o de yɛlɛma don an ka Mali yɛrɛ bangi yɛrɛ faamuyali la fan bɛɛ en même temps k'a daminɛ surtout besigi yɛrɛ kɔnɔna la ya donc o continuité o taabolo mun b'an bolo n'an y'a daminɛ depuis ne ye yan ɲɛmɔgɔya ta n'o kɛra 2019 juin 2019 o taabolo kelen de y'a to bi y'a jateminɛ k'a fɔ bangi foyi tɛ nin kɛnɛ kan n'anw besigi tɛ i y'a faamu mais an bɛ kunnafoniya mun di an t'a di besigi dɔrɔn kama an b'a di pour que Mali bangi fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka lafiya sɔrɔ a la i y'a faamu donc o b'a to ni mɔgɔw y'anw ta faamuya ni mɔgɔw ja gɛlɛyala anw ye n'u ye bangi ye yɔrɔ wɛrɛ u bɛ taa yen nɔ u b'a fɔ ko ko peut-être a bɛ se ka kɛ besigi mɔgɔw b'a kɛ cogoya min na ninnu fana b'a kɛ ten nɔ mais ni mɔgɔ min y'a tiɲɛ i yɛrɛ ma ni mɔgɔ taara ka ja gɛlɛyara a ser'i ma ni tilala ka taa tiɲɛ i yɛrɛ ma ka taa ko wɛrɛw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ alors que anw ka baara de ye an kan ka bila olu de sago la an bɛ clients de sago la ni client tɛ yen nɔ banque tɛ exister an bɛ clients de sago la clients bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ u ka dusuma kasa u b'a fɔ cogoya min ka d'u ye u b'a manifester cogoya min ka d'u ye anw kan ka kɛ mɔgɔw de ye k'u ladon k'u la sabali k'u la faamuya ka sɔrɔ tɔɔrɔ fansi ma s'u ma voilà donc o faamuyali kelen de y'a to bi an bɛ nin kɛnɛ kan ka information di mɔgɔw ma k'a lajɛ minnu fana bɛ se ka compte dayɛlɛ k'u ka compte dayɛlɛ minnu bɛ fɛ ka kɛ n'u ye feere kɛ u bɛ fɛ ka wari bila banque kɔnɔ i y'a faamuya dispositif b'an bolo anw yɛrɛ tɛ an bolo de mɔgɔw ka wari kɔrɔ parce que kɛsi t'an bolo yan nɔ mais an bɛ dispositif b'an permettre u ka don anw yɛrɛ ka bolimafɛnw kɔnɔ ka taa an ka banque la u bɛ to ka wariw bila yen nɔ an bɛ tila ka segin ka na k'u bila festival kɛnɛ kan o dispositif b'an bolo sur place ici vraiment yɔrɔ o kɔni o ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko vraiment banque de proximité de don banque mun bɛ yen nɔ n'a bɛ jɔrɔ clients na n'a bɛ jɔrɔ malidenw na n'a bɛ jɔrɔ mɔgɔ bɛ nin festival kɛnɛ kan n'a bɛ jɔrɔ olu la o banque de y'anw ye. n'i ye dugu kɔnɔ yɛrɛ lajɛ sisan i b'a sɔrɔ la banque ka ca kucɛla yan i bɛ bolokɔniden tan bɛ kuru a da la mais n'i ye tanuni mɛn bangew la i bɛ besigi de tanuni mɛn kosɛbɛ yalama sababu jumɛn de bɛ na ni besigi yɛrɛ tanuni ye bange tɔw cɛla kucɛla yan nɔ. n ye kuma f'i ɲɛna cogo min na o kelen de don quoi adamadenya dɔrɔn de don adamadenya dɔrɔn de don mɔgɔw k'a faamuya c'est vrai que banquiw ye institution mun ye n'i y'a jateminɛ a sariya ninnu caman bɛ bɔ tubabuw de fɛ yen nɔ tubabuw ka fɛn nalen don hali n'a sɔrɔ a tun bɛ farafinna mais a tun bɛ farafinna cogoya wɛrɛ la mun ni nin cogoya in tɛ kelen mais k'a moderniser tan nɔ k'a kow labɛn tan nɔ ka tila ka fini don cogo ni fɛnw fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye tubabuw ka taabolo ye bon ni mɔgɔw ye u yɛrɛ y'o ko ninnu kɔnɔna la a dɔw la n'i ma kɛ mɔgɔ sabalilen ye i bɛ ɲina a bɛ i bɛ ɲina i bɛ bɔ i nakun yɛrɛ ye mun ye i sigikun ye mɔgɔ mun kama ye i bɛ bonya olu ka hakɛ ma faamuyabaliya de don donc je pense que kunnafoniya mun bɛ anw kan dugu kɔnɔ depuis wagati jan an yɛrɛ b'a dɔn an ka baara taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ compte mun dayɛlɛ kalo kɔnɔ fo ka taa se san ma vraiment o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara taabolo min kɛ kucɛlakaw ye baara taabolo in faamuya et que kumaw bɛ ka don mɔgɔw tulo la mɔgɔ n'i bɛ lafiya ɲini bange ko la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ mɔgɔw bɛna bɛsi kɔnɔna la parce que i b'a ye bange dɔw bɛ yen nɔ n'i nana hali pièce bɛ pièce la n'olu t'u bolo u t'a ɲini k'i faamuya u bɛ se k'a fɔ ko i t'a nin ɲini ka na n'a ye ni nin tɛ compte tɛ se ka dayɛlɛ mais o tɛ bɔ anw da client fɛ yen nɔ an bɛ disposition bɛɛ de kɛ pour que ka se ka client ka bange procédure ye min ye k'o respecter en même temps ka se ka client bila ka hakɛ kɔnɔ a mago bɛ se ka ɲa cogoya min na i bɛ k'a faamuya donc o makutu o y'o kɛ mɔgɔ kelen ye parce que mɔgɔw b'a fɔ cogoya min na ko kɛko ɲuman o yɛrɛ gansan ye feerefɛn ye n'i ye ko kɛ ka ɲa n'u b'a fɔ o de ma ko kumakan mɔgɔ kelen n'i ye ko k'a ye n'a satisfera a tɛ se ka to a kɔnɔ a bɛ bɔ de a b'a fɔ ko k'ale ye ko dɔ ye bi k'ale dabali banna dɛ k'ale taara bisi kɔnɔna la k'ale n'a ka fini nɔgɔlen ale n'a ka taabolo ni a n'a ka wari ni 3000 ou 4000 ale nana o ta mais bisigi mɔgɔw ye bonya dɔ ta k'ale sɛgɛrɛ a kɛ ale yɛrɛ kɔnɔ ko bisigi mɔgɔw b'ale dɔn u ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la ale la mun y'ale dabali ban donc o mɔgɔw de b'o fɔ an ɲɛna mɔgɔ min b'o fɔ an ɲɛna o de ka ca fo k'a dama tɛmɛ parce que an y'a faamuya k'a fɔ anw sigi kun ye olu de ye ne yɛrɛ tɛ Kucala kan ne bɔra Bamako de ka na yan nɔ ne ye n ka denbaya fanba to Bamako
kana baara de kama donc i tɛ se ka na mɔgɔw kama i sigi kun ye mɔgɔ mun kama ye ka bɔ Bamakɔ ni yan cɛ à peu près 400 km ka tila ka na k'i bɛ tila ka na k'i bɛ olu kɛ k'i t'olu jate k'i t'olu ka kow ɲɛnabɔ u sago la donc an tɛ se k'o faamuya donc vraiment o de b'a to bi an ka baara an yɛrɛ y'a dɔn an wasara ko la wallahi an wasara ko la mais hali bi vraiment ko wɛrɛw bɛ yen nɔ tuguni mais pour que mɔgɔw ka a dɔn k'a fɔ ko kuma in ko nin tɛ média kuma ye nin tɛ k'a fɔ k'an bɛ ka publicité kɛ besigi de mais nin ye mun ye c'est à dire que tiɲɛ de don tiɲɛ mun fana don a bɛ se ka constater sur le terrain bɛɛ bɛ se k'a remarquer mɔgɔ y'i diya ni i donna ka don hali besigi kɔnɔ ko siɲɛ kelen ka taa monogramme kɛ ou bien ka taa wari kɛ ou bien ka taa yiriya kɛ ou bien ka t'i ka facture sara ji ou bien courant ale ni compte bɛ mɔgɔ min bolo n'u bɛ n'u ka sara ta anw fɛ yen nɔ besigi kɔnɔna la Kucala kɔnɔna la n'o ɲɛmɔgɔya bɛ ne ni n ka mɔgɔw bolo ale ni n ka safu bɛɛ lajɛlen baara in tɛ ne kelen ka baara ye baara in ye ne ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ de k'a daminɛ i ni mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kuma banque kɔnɔ n'o bɛ ne ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ de k'a daminɛ i ni mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kuma banque kɔnɔ n'o bɛ i minɛ k'i f'u ye ka i température ni fɛnw ta fo ka taa fɔ i ni mɔgɔ laban min b'i ka ci ɲɛnabɔ bɛɛ de don ka fara ɲɔgɔn kan vraiment ka clients bila lafiya dan de kɔnɔna la pour que u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ye ko ja ko mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ Mali kɔnɔ minnu bɛ se k'u ka baara dɔn ka tila k'a kanu ka tila ka mɔgɔw lafiya ka se degré la parce que n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ tilen k'u plaignent k'a fɔ ko jamana bɛ tan jamana kɛcogo kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛw tɛ n ko an maliyɛn damaw de don an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kan toujours i bɛ mɔgɔw ye u bɛ exemple ta dugu dɔ kan ko ni n taara Côte d'Ivoire ou bien ni n taara France ou bien ni n taara yan fɛ a bɛ tan mais et pourtant pour que mɔgɔw tɛ exemple ta anw yɛrɛ kan k'a fɔ ko n'i nana Mali kɔnɔ ko nin ko in ni nin ko in bɛ k'i ye donc action ninnu bɛɛ de kan ka i bɛɛ jɔyɔrɔ i bɛ radio la baara de kɛ i bɛ presse de kɛ i bɛ dabileni de feere i bɛ jinibere de feere i bɛ sogo de feere i ye gouvernement baarakɛla de i bɛ baara kɛ préfecture la i bɛ baara kɛ gouvernement la i bɛ baara kɛ santé la i bɛ baara kɛ impôt la i bɛ baara kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na pour que jamana ka taa ɲɛ bɛɛ de kan k'i cɛsiri i bilala mun na i bɛ sara fɛn min kama ni i yɛrɛ yɛlɛnna ka n'i ka papiyew déposer u k'i ta kalo o kalo i bɛ sara kama bɛɛ de kan k'i cɛsiri k'i ta in kɛ f'a dan f'i yɛrɛ ka segin so i yɛrɛ ka dɔn ko vraiment ne yɛrɛ bɛ baara min na walayi ne yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ni i conscience cɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka mun kɛ n'a sɔrɔ a ka ɲi ou bien n'a man ɲi donc bɛɛ de mana o baara in kɛ ni cɛsiri ye wotoro pusela k'a ka wotoro puse normal la ji feerela k'a ka ji feere normal la ainsi de suite quoi Mali bɛɛ couche bɛɛ i b'a ye ko ninnu bɛ yɛlɛma adamadenw bɛɛ bɛ se ka lafiya donc i mana taa diɲɛ ko o ko la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de bɛ yen nɔ u dévouélen don u ka baara kama u b'a dɔn u nakun ye mun ye donc i b'a ye sisan problème fɛn fɛn bɛ mɔgɔw da la n'i taara i b'a fɔ ko ne ka n ka so titre foncier bɔ sini ne ka kan ka taa n den ka wolosɛbɛn dilan mairie la ne mago bɛ n ka certificat de résidence la n mago bɛ n ka casier judiciaire la i b'a ye a problème mana mɔgɔ sɔrɔ i t'i da ka miiri n'a ye bilen parce que i b'a dɔn i mana taa yɔrɔ fɛn o fɛn na i bɛ taa maliyɛn denw de sɔrɔ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ u b'a dɔn u takun ye mun ye u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ yen nɔ usagers de kama u bɛ yen nɔ clients de kama u bɛ yen nɔ patients de kama donc ni bɛɛ y'i ta in kɛ dɛ o bɛɛ kɛli in dɛ o de b'a to jamanadenw bɛ lafiya parce que kɛli tɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw dɔrɔn mɔgɔw très souvent mɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔw de accuser ɲɛmɔgɔ ko tɛ o a kan ka daminɛ bɛɛ de ka baara la bɛɛ de kan k'i ta kɛ ka ɲa ni bɛɛ y'i ta kɛ ka ɲa i b'a ye san ko in bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya i b'a ye mɔgɔw bɛ content mɔgɔw bɛ wasa et puis a bɛ jamana bila ka taa ɲɛ parce que ni bɛɛ y'i ta kɛ ka ɲa a laban ye tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamana ɲɛ taga tɛ i y'a faamuya bi anw nali ni sisan cɛ an ye mɔgɔ minnu don banki la n'u tun tɛ banki baaraw ɲɛdɔn n'u tun tɛ hali compte ko kalama a ka ca ni mɔgɔ 2000 ye de 2009 à aujourd'hui a ka ca ni mɔgɔ 2000 ye mais ni baara kanu kun tɛ n'an kun y'an sɔn an wuli k'an cɛsiri k'an sigi an ka bureau kɔnɔ ni mɔgɔ min sera an ma an b'o mɔgɔ ɲɛnabɔ ni don min na an kɔntannen don an bɛ kumakan duman f'i ɲɛna n'an kɔntannen tɛ don min na an bɛ kumakan jugu f'i ɲɛna sanba sɔrɔ olu mɔgɔ ninnu bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka wari tiɲɛna i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye kasara sɔrɔ u ka wari la dɔw nana an y'u mɔgɔw dilan an ye sera ka juruko dun ɲɛnabɔ dɔw ye donc o bɛɛ de bɛ jamana développer parce que i y'olu mɔgɔw mun kisi gɛrɛgɛrɛ ma i y'olu mun kisi kasara ka bin u kan donc o bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔrɔta ka jamanadenw lafiya parce que i y'a mɛn jamana ye mɔgɔw de ni mɔgɔw lafiyara c'est que jamana yɛrɛ de bɛ lafiya i y'a faamu donc mais foyi ma se anw ma baara ko heure t'anw fɛ yen nɔ
il est 20h de bien, 20h 10 minutes de bien. Depuis ce moment, il faut 20h. Donc, on peut pas camner. Donc, tant que nous avons une activité la forte qu'on a là, et ben, nous avons faut qu'à faire mon numéro sérieusement, donc, bara, allez, moi, bah, faut trouver bara que baléa. O de bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ parce que n'i tɛ baara kɛ i bɛ kɔli n'i kɔlila i bɛ se ka taa sonyɛli kɛ n'i kɔlila i bɛ se ka taa don dajugu fɛ o dajugu in de bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se k'a sɔrɔ ou bien i bɛ kojugu sɔrɔ yen mais baara kɔni ale tɛ foyi kɛ mɔgɔ la ale bɛ adamaden kɔrɔtan de a tɛ se ka adamaden lajigin donc i bɛ baara kɛ depuis sɔgɔma 8h du matin ou bien depuis sɔgɔma 7h fo o sufɛla 1h du matin mais il suffit que ka t'i da pendant heure 2 ou bien heure 3 a bɛ kɛ i b'a fɔ ko depuis ala k'i da i ma deli ka tɔɔrɔ in ɲɛ la mais a sɔgɔmada fila f'a sufɛla i bɛ taa sɔrɔ i ye mɔgɔ caman mɔgɔw dilan donc o de bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ de son côté i bɛ diɲɛ ko o ko la ko o kana kɛ koba dɔrɔn ye i bɛ diɲɛ ko o ko la i kɛra balontanna ye o i kɛra dɔnkilidala ye o i kɛra presse ye o i kɛra jɛgɛ feerela ye o i kɛra ji feerela ye o i kɛra diɲɛ baarakɛla o baarakɛla ye mali kɔnɔ bɛɛ de kan k'i ta kɛ k'i cɛsiri ta la ka kɛ ni kɔnɔnajɛ ani wasa ye k'a kɛ de telle sorte que i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ si ma parce que a dabɔ kun y'o de ye laɲini ye o dɔrɔn de laɲini tɛ foyi ye baarakɛlaw tɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ i ka so i kana liptɔn min i kana baro kɛ i bɛ mɔgɔw kuma ni mɔgɔ min y'a ka ci finna i bɛ dimi o kɔrɔ i bɛ baarakɛlaw ma dabɔ o kama baarakɛlaw dabɔra de i bɛ mɔgɔ mun kama yen nɔ n'u seri ma ni diɲɛ ko o ko ye i kan k'u tɔbɔtɔ k'u ladon u mɔgɔw bɛ ci min na u mɔgɔw ka ɲɛnabɔ n'o de kɛra jamana bɛ taa ɲɛfɛ voilà donc vraiment o logique in de b'a to hali bi kucalakaw alhamdulilayi rabbil alamina u ye anw tanu bi an bɛ don min na ko bi an tanunen don i m'a faamuya fɛn mun don fɛn ɲuman o tɛ kuma o tɛ n bɔgɔra n somɔgɔw o ma se kuma lakalela k'o kɛnɛkan ko de c'est quelque chose qui est réel i y'a faamuya donc vraiment o de don quoi. ko mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛ ɲininkali min k'i la tuguni yala maa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na compte dayɛlɛ besigi la yan nɔ i kan ka na ni mun ni mun de ye ka na compte dayɛlɛ yan n'a musaka. ɲininkali in diyara n ye fo ka dama tɛmɛ vraiment n bɛ aw ka foli ye c'est à dire ni aw bɛ ka baara min kɛ nin dan tɛ nin na quoi c'est à dire mɔgɔw ka kumakan mɔgɔw ŋaniya mɔgɔw bɛ kuma min fɔ c'est à dire k'a kuma ta k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma ka sɔrɔ censure t'a la tigɛli t'a la k'a fɔ k'a b'a woloma nin yɔrɔ kan ka fɔ nin yɔrɔ man ka fɔ o tɛ yen nɔ ka bɛɛ bila i ka propos i bɛ kuma min fɔ a propos b'i yɛrɛ de engagé donc n'i ye kuma kolon fɔ ou bien n'i ye nkalon tigɛ ni i ni mun ka kan mɔgɔw bɛn'o jaabi d'i ma donc o ye c'est à dire que c'est le média pur quoi o ye média pur de c'est à dire que k'a ta kɛnɛ k'a di mɔgɔw ma vraiment n b'o fɔ o foli fɔ aw ɲɛna tuguni quoi parce que c'est vraiment important que aw ka jamanadenw ladon ɲɔgɔn kɔnɔ mɔgɔw ka se k'u hakililaw falen ɲɔgɔn bolo parce que e ma hali wajulikɛlaw ka baara ye wajulikɛlaw bɛ segin kuma kelen kan u bɛ se k'a fɔ ko siɲɛ 100 n'u ye wajulu kɛnɛ sigi kuma kun u bɛ segin kuma in kan seginni tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw m'a mɛn o mais seginni ye hakililajigi de donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'a bɔ a kɔnɔ donc aw de bɛ k'o baara kɛ nin ye a bɛ komi aw ye wajulikɛlaw de parce que aw tɛ se bɛɛ fana ma o aw bɛ se mɔgɔ mun ma aw b'a dɔn aw bɛ se mɔgɔ mun ma i y'a faamuya donc o kunnafoniya in jɛli ale ni ka jamanadenw lafaamuya vraiment toujours ka aw fo la tuguni mais n'i ye kuma min fɔ n'o ye compte dayɛlɛ ye compte nation ka ca comptew bɛ yen nɔ entreprisew bɛ yen nɔ compte sociétéw bɛ yen nɔ compte ONGw bɛ yen nɔ i y'a faamuya comptew fana bɛ yen mun bɛ dayɛlɛ particuliers ye particulier fana ye particulier nation 2 ye particulier bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ baara la kalo kalo n'a bɛ sara a bɛ f'o ma ko salarié particulier salarié mɔgɔ dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ particulier don mais a tɛ sara a yɛrɛ bɛ baara k'a yɛrɛ donc nin compte fɛn fɛn bɛ dayɛlɛ anw fɛ yen nɔ fɛn 2 b'a la olu tɛ wuli olu bɛ dayɛlɛ olu bɛ a compte bɛɛ concerné o ye mɔgɔ min bɛna compte dayɛlɛ a tigi ka kunkolo photo o 2 o wajibi ye compte ninnu bɛɛ lajɛlen kan filanan i lakodɔnnen don ni papier min ye i bɛ se ka lakodɔn ni carte d'identité i bɛ se ka lakodɔn ni carte d'identité i bɛ se ka lakodɔn ni passeport ye i bɛ se ka lakodɔn ni wolosɛbɛn ye donc o papier 2 ninnu olu ka kan compte mana kɛ sugu o sugu ye nin papier 2 ninnu ɲinini ye diyagoya ye a compte bɛɛ la maintenant mun b'u bɔ ɲɔgɔn na sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka entreprise individuelle de dayɛlɛ o kan ka na n'a ka registre de commerce de mɔgɔ min kɔni bɛ jago kɛ mali la registre ba dɔ de bɛ yen nɔ o registre kɔnɔ numéro bɛ bɛɛ bolo donc n'i b'o i bɛ lakodɔn n'o de donc registre de commerce o copie bɛ fara an ye pièce 2 minnu fɔ o copie bɛ fara o kan maintenant ni société don statut règlement intérieur
aller les registres de commerce parce que société là statut balé là règlement intérieur balé là en même temps registre de commerce balé là mais entreprise individuelle là au talé là donc ONG au fana non ani institution olu chama be daile ni gouvernement ga récépissé do be no olu ta récépissé do ta arrêté do ta décision donc olu papier no ne be farakasa jamana be ila kodoni mi jamana be papier mu dima ki yamoria ika barake donc o de be fara ay papier flam fo no yo kumulo photo ale ni pièce mbe ni be la kodona ya famia donc o de be fara o kan ni institution do ni ONG do ni association do papier mbe no ni gouvernement ya dima ki la kodo be ni préfecture comme olu de be préfecture mbe vraiment nga bolo fara yo mun be gouvernement est représenté donc au document ma ki bolo décision ou be arrêté ou bien récépissé donc o de be ñini ka fara photocrou fla ale ni papier mbe no no o iga seben papier o no be fomo au carte d'identité nationale ou be carte nina ou be wolo seben ou be passeport ali permis fana o be seka o fana be seka ke donc o pièce de be ñini ka so en fonction iga société structure mbi bolo o fara quoi donc ibna no ya be compte d'aller sur place bon maintenant ni mo ma seka yan fana soro c'est que an bangi be romna ambe immeuble la ka ñesi sugu ka ke sugu krefla la nous b'a fo o immeuble ma janga immeuble nous ba mo ba fama ko Simon so koro yoro beba ku jala ka beba dono de point final carré konna la bangi flabe no en sigi ñogon be no no BCI ya fama olu ban krefe olu be kuna rond point na doni on be kata mairie côté fe ka ñesi église ma facture sara yoro parce que facture cham sara facture be sa we parce que mo ame mo bangi bebe facture sara mais bangi chama be no ba do ko facture sara na faka do ba fo ku ko machine ma ou be to so facture sara donc mo chama bolo on kilon ka bare facture sara mais plateforme do voilà plateforme do abe mali bangi be bolo presque quoi abe presque abe bangi be bolo plateforme edem mo ani sommation mo de ba à superviser off no mais mo chama mina sara on ne fait non parce que mo ba donc afukuni nana ibe la fiam so la sinon on kelen ka barate oye ya fuma mo chama fana ba ndono ye parce que ube la fia so la jona ibe do ibe bo jona en même temps avec bunyani karama konna la donc anga bangi nyesi lembe église est derrière ma juste église protestante mbe no sugu wala évangélique mbe no sugu kerefla la donc anga bangi nyesi lembo de mo RB ibe sika en soleil no maintenant nya fina to comme na on fait no barate jigi on fait no kila mo maraka on a dien wati barate jigi on rôle on est pratiquement la seule banque kuchala kona la bibina et beta so 17h 18h beta bangi mdael ne so ado beta so en seka service direct qui est mais au moins ikon be don kuma mbi fait il mo be kibara muna o be seka dima na so an arrêté ke ka na so kesi datura opération me seka place na mais bangi koni RB fukata se on yere bora banque na wat bangi dael no parce que bangi do be no ni erdo so ba fuko moté domblé ou be mo la jolento kenema la mo be obligé ka ta oudjé à 50 on te date ko client yi on te date ko client yi ero ni client nona fukata fu tanga na on kon be konna la on be client bismillah tanga on be bangi kono on be client bismillah c'est que opération do be no olu tsa ke contenu par opération do lié de façon internationale olu lié no nyona erdo mana se ba so opération be jo mais il kon be don i atlan mi ibe mo be kuna funa me be don ibo kuma fo parce que mo on te sera ite sera mo wele akla ka date ko mo yi parce que bara be sera jo ni don ko no lo be nyefina me date ko mo yi da yele ne be to arama do be sera do fo ka ta fo tangue na on be konna la dabe yele na on bora kuma na o konna ko no service jolé mais en ce moment même anga numéro funa be no ero eriye kilon dia o be sera on wele ka nyinga o mo be kibara na ba kibara do on t'a fouka bangi bara est 20h de ni 20h sera ou bien bangi jigena 18h de beno on te anda do bango mala o kuma tsaka bo onda parce que amba do ambe mo kama RB ou mo be wati be ou mo be sera suwa waruma ou mo be sera si o anga service mo donc ce qui fait que il faut que on casque baraye anga ke mo mbe mo kuna funa RB mo mbe no be mo ko disposition ka ben wati bela jelema yafuma. C'est vrai que souvent nous fera flow fana ka ko mais o kuma fole o kana ta 3h du matin ou 2h ko bangule ko luga war ko be to do fana ma fode parce que o wati ko no ba do wasro bebe numu ngondo sno la mais comme flow test no luga ko ka cha donc no fora flagering na frabna akan munge wula amatigi wule ka ba inga 1h du matin ko
ko sara kɛra dɛ n bɛ fɛ ka taa n ka wari ta o ko bɛ cogo di o t'a la dɛ an k'o ɲɛfɔ fulaw ɲɛna k'o fana fara a ko kan n'ala sɔnna ma misi Kante an ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya bangi in yɔrɔ dɔnnen don Kucalakaw fɛ parce que n'i ko facture sara yɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn bangi min ye Kucala yan nɔ donc an bɛ micro sɛmɛ i la folikan ni weleweledakan min b'i bolo ka sin mɔgɔw ma ka na f'i ka kɛ kɛnɛ kan i bɛ an bilasira o la n'ala sɔnna. Folikan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ ko depuis ne nana ka bɔ Kucala ne nana ka bɔ Bamakɔ ka na Kucala vraiment ne yɛrɛ bi ne bɛ yɔrɔ min na bi ne yɛrɛ n'i ko ne ma ko hali ne ka san 100 kɛ Kucala yan nɔ ne yɛrɛ b'a fɔ ne pɛrɛnnen don ka san 100 kɛ Kucala parce que vraiment ne ye famille sɔrɔ yan nɔ ne ye teriw sɔrɔ yan n ye jigiyaw sɔrɔ yan nɔ n ye jigiya sɔrɔ Kucala yan nɔ i y'a faamu donc vraiment o jigiya in Kucalakaw y'o jigiya min kɛ ne ye Kucalakaw ma ne n'u bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu mɔgɔw bɛ taa hali mɔgɔw i bɛ magɛrɛ mɔgɔw la mais mɔgɔw bɛ ban i la o i y'a faamu mɔgɔw ne ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka jigiya kɛrɛ ne yɛrɛ jigiya yɛrɛ caman de bɛ ne Kante bolo Kucala yan nɔ mɔgɔkɔrɔba kunda minnu bɛ yen nɔ u kɛra i b'a fɔ n wolofaw dɔw kɛra i b'a fɔ n wolobaw donc Kucalakaw ye ne minɛ i b'a fɔ k'u do de donc ne b'o foli la kurakura Kucalakaw ye minnu ka compte b'an fɛ minnu ka compte t'an fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ vraiment an bɛ Kucala yan nɔ tɔɔrɔ foyi m'an sɔrɔ Kucalakaw ka foyi ma se ne ma n'o kɛra degun ye ko ka don ne ka baara kɔnɔna la donc k'o foli lase Kucalakaw ma ka tila ka foli lase mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye danaya ta ka da an kan mɔgɔ 2000 minnu bɛ yen nɔ n'o 2019 ni bi cɛ juin ni 2019 ni bi cɛ minnu sɔnna ka danaya ta ka da an kan k'u ka nafolow kalifa an na k'u ka kibaruyaw fɔ an ɲɛna k'u kunkanko kumaw fɔ an ɲɛna k'u fo ka tila k'a f'u ɲɛna tuguni ko bangi an kɔni an b'u ka bila la fo ka taa fɔ mun kɛra u kana hésiter en tout cas an se ye fɛn fɛn ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tɛmɛ anw yɛrɛ kan n'o ye ni client ye fɛn dɔw ɲini bangi kɔnɔ olu yɔrɔw ko tɛ mais toujours minnu ye adamaden ko mun bɛ dépend adamaden yɛrɛ ka cɛsiri la ani adamaden yɛrɛ ka disponibilité la o kɔni k'an b'u ka bila la o Kucalakaw y'o juru don an na ko fo ka taa fɔ an fana bɔra yan nɔ fo ka taa fɔ an ka baara ɲɔngirila ka bɔ Kucala ka taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ Kucalakaw ka bila la vraiment k'o foli la kurakura ye mun ye festival fana ye ka fɔ Kucalakaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko nin ye acte de ye mun bɛna se ka kɛ sababu ye ka Kucala bɔ nɔgɔ la i y'a faamu parce que mɔgɔ baden de bɛ nin kɛnɛ kan de bɛ Ala k'u da u ma deli ka hali Kucala yɛrɛ tɔgɔ mɛn kuma bɛ kan mais fɔli in sababuya la u bɛ Kucala kɔnɔna la et puis a jama ma ban fɔlɔ jama tɔw bɛ nalen hali bi parce que festival daminɛna kunungo de donc fo ka taa fɔ dimanche don Bamakɔkaw bɛ sira la Sikasokaw bɛ sira la Burukinabew bɛ sira la Ivoiriyɛnw bɛ sira la i y'a faamu Kidalikaw bɛ sira la Tɔnbukutukaw bɛ sira la bɛɛ lajɛlen de bɛ sira la ka na k'i kun ɲɛsin Kucalaka ma an ka Mali ka badenya Mali ka sinjiya Mali ka kelenya Mali ka bɛn i y'a faamu i bɛ na i tɛ mɔgɔ dɔn ka n'i sigi ka dumuni k'a fɛ yen nɔ an b'o de dɔn Mali y'o de c'est à dire an ka fierté dan ye Mali ye parce que an ma yala kosɛbɛ mais an ye yala fitinin min kɛ n'i bɔra ka taa kɔfɛ f'i bɛ pressé i bɛ segin ka na Mali la parce que i b'a dɔn yan nɔ adamadenya bɛ yan nɔ sinjiya bɛ yan nɔ balimaya bɛ yan mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara ka mɔgɔw ka dusukasi ni bɛnbaliya don adamadenw dusukun na de loin mais anw mana ɲɔgɔn sɔrɔ waati o waati ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn i b'a ye anw bɛɛ de bɛ kɛ kelen i b'a ye maliyɛnw ka ko mana taa ɲɛfɛ cogo o cogo hali n'a y'o sigi ka kuma kelen fɔ aw bɛ kɛlɛ ka kuma ka ɲɔgɔn fɛn mais i b'a suffit ka aw sigi dɔrɔn a ka kumakan fila fɔ ɲɔgɔn na karisa e yɛrɛ bɛ nin kɛ a bɛ komi ne yɛrɛ ɲɛna b'i la e tɛ karisa den ye e tɛ karisa den i b'a ye i bɛ taa sɔrɔ e denmisɛnninna ma ou bien e bɛ ekɔli la waati min na e tun bɛ dumuni kɛ olu de yɛrɛ ka du kɔnɔ i b'a dɔn olu somɔgɔw de ɲan'i ma k'e kɛ fɛn dɔ ye ou bien i b'a sɔrɔ e fa bɛ yen nɔ a kɛra sababu ye k'a ka diɲɛnatigɛ ɲɛ sɔrɔ ni olu ka mɔgɔ dɔw ka sababu ye c'est que an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ de ye jamana kelen an bɛɛ de ye jamanaden kelen an bɛɛ ye hakilina kelen de ye donc ka o mun Mali dɔnnen don n'o min ye o kɛnɛ de fana ye nin ye donc maliyɛn bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala an ka Mali art célébrer an ka Mali culture célébrer an ka Mali économie célébrer an ka Mali don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka Mali ka keleya yira hali bi diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu vraiment o kuma de bɛ ne fɛ k'a fɔ ko festival in fɛn de don ɲɔgɔn sɔrɔ de don i y'a faamu bɛɛ ka na an ka célébrer i mana na n'i taara i bɔlɔkolon tɛ bɔ yan nɔ a kɛra cogo o cogo i bɛ wasa sɔrɔ i nali la i bɛ wasa sɔrɔ i nali la parce que bɛɛ de bɛ yan nɔ structure bɛɛ bɛ yan nɔ et pour la première fois une institution comme la nôtre an kana festival kɛnɛ kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc beaucoup de gens vont vraiment découvrir que la banque aussi fait partie du festival
y'a faamu donc vraiment c'est une innovation donc an bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ an bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen wele an bɛ Mali bɛɛ lajɛlen wele an b'an dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen wele an bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala an ka kelenya ale ni balimaya ani sinjiya ale ni économie ani art i m'a faamu an k'a bɛɛ célébrer ɲɔgɔn fɛ pendant une semaine jusqu'au dimanche jusqu'au 4